Hi ma'am, I just found some adong ngasi video sida ma'am do triwa phone na sidi ma'am na title pra khang mani ko khoi ano uthopa ngahan yok pani ko han ngahan sale tong na ka bani ado aya phar ta duna nam dam ni ko do hasik na me Redmi Note 11 Pro Plus 5G do mo ngi si le ko ma gi sida gi re do mo da ya ba spec ma sa amani hara ga di ko mo dia se 120 GHz Super AMOLED display are ko ingo da glass 5 ni ma gi protection ko do ga 67 gi turbo chicken ya ko charge technology are 67 watt ki adapter ya ra ni ko mo da charger ko do Yengasi, handoga, let's go. Ko yang ngai ko do aduga ngahan gi anya ngahan na ting ngarang hai gi ba ai video da hai gi ba offer do ko do yang harau wa ga di ko 26 volt le de 26 volt extend ore do na adum la yare ko de 26 volt ki manung da aduga amana ai gi subscriber am na su hai subscriber am na si phone se Redmi Note 11 Pro Plus 5G si su lai gi hai do si lai gi do da ai gi dei la ko ne sai ko da store do na adum nong ai gi dei la ko ne hai de adum moi gi ama hi ta adum pi ni hai ko do adu gi la iba brother sister ai khang ko do ma thoba le sang them le kai de hai ra do dei ni hai bane do mon da mate ki kano do this tempered glass do ko du sap ki hai do 2000 200 300 dum pina ne ma ang khang ni ko mate kano do tempered glass do dum su free hap ki hai do mathang adum sap ko ni ma na ming do ga de adum gi ama ta ama adum hap ni hai ma sa or su ko adum hai sala mo adiga video si de hor si let's go my video kano nga ha ka hore do ai subscriber ma thobal de ni have do ai su sak khang jani nge do na comment e ibira mo ai video se hazik yengi bo ga di adu de hor se let's go Antam yang phone se silare do di magi box hang do se do box hang do tringa da si se magi se ko blue name for color si do ma handak hang ga di san oi ko blue or su black or su na tra example ko yellow ni color red or color dang san oi ko hang ga do bo si da di magi phone da hai ba picture do ma box is hot le ma mi miro blue se yong ko mai ge white na ma smoke ko pe ta or ko sin black or blue or do smoke ko pe ta or mai texture sam fa se do di hang yeng si do he khang ba ga si da power by Redmi le re aduga magi si hang do point na magi sida user manual ai ko sida magi Redmi Note 11 Pro Plus 5G aduga sida ejector pin le ko sim ejector pin le aduga gas cover le aduga side thang ga si loi ko aduga phone dong yeng se magi wow yang fazai si ma pham to su lai te po chiong ka leng ke ai si line ni che le line jong line chen line tham tu na line che le box oi ten hai pya si dam leng khodi nge mo box is leng ye ba to fazai wow samudra da ma no ma swimming pool daga reflect oi the water ge light ki reflect oi the du tap to ha ba fazai pa la sim fazai aduga magi USB to type C ko yar ma aduga sida magi 67 watt adapter ko turbo watt adapter yawe support to can work ni horen yeng ga harage do oram ni ko 67 magi so do yang phajai magi kano se magi hadi semi ba build ku sem ko my finishing ke se dum ado sida magi type C gi kano charging port le ko duga reversible amai ta nakan thingna bi lo yam ne do de duga sida magi sim tray le kya ging se ma'am Ani yaubra ohum yaubra ama bu oi roi nanora triple slot la let's go mai se IP kan so kim kya no sa u ki do video mai ha phai ra ge protection matang yok trim na phaza roi ado ma gi sida rubber happy se ni ma mi yong waterproof ki water resistant gi ni ko rubber happy ado mai se sim hapam yawe sim ani hap ki ai na sim ama hapaga memory card ama hap ki ai ko sida SDA ko memory card ama hap ki ai aduga sim ama hap sim mani wena hap ke sai ko 1 2 le sim 1 2 natra SD ama sana hap yare adu di triple D order ko adu bodum sin na yare triple kan ai ta sim su memory card chu aduga phone ap sang gi ta kadang ta tinga da adu di yes let's go hanya aduga ma chup sa ba ka Sam ge si la ko aduga sida magi mic le ko primary mic aduga sida magi speaker le aduga somdana power on off button su arni aduga finger sensor su arni sida aduga side mounted finger sensor ko aduga sida on volume rocker up and down plus minus ko aduga sida magi IR blaster le sida aduga sida secondary mic asina primary aduga sida speaker dual speaker arni left right ko aduga sida magi 3.5 mm headphone jack ko aduga somna para plan kem later after
phone si yang fazai haba maning ga se sida AI su ire camera se mari malam ni ma'am ko manga ni kya ina ya se ahum ne ba ko ai na gi te manga malam ni mari so te manga so te ahum na gi tang san da hai ahum kan ko sidam le res sidam na sidi AI sum style ga i bani aduga sina flashlight ko aduga 10 megapixel phone ni or ise my back se ne pam phazai plastic se ne my back se ko glass na te adoท่านมาเติมเดี๋ยวสมาร์ทโฟนท็อปนี่ไงเดี๋ยวพลาสติกนั่นสารพันนี่ข้างบนเดี๋ยวก็พลาสติกก็พันเบียร์ขลังเบียร์เดี๋ยวขลังคนเดี๋ยวคอยซื้อเทคโนโลยีจากคนรุ่นนี้นะพลาสติกก็สู้พันเลยยาได้สุดพันแบบมาใช้เนี่ยแม่ได้อยู่ในบ็อกซ์แต่ไม่เท็กซ์เรียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียงมันติดพันเลยเสียงมันจะมีซิมดิยังพันสิก็personalไอ้สาปาไม่ยำนะงานมันดูดิบ็อกซ์แล้วใส่ทำกันสิยังสายทำ Grade โฟนสุดท้ายก็เลยแหละดูว่าสายเขาจะมันยิงได้สิแต่ต้องมวยกี่ Redmi 5G อีกตัวอีกก่อน Redmi 5G แล้วสาย Black ไว้ก่อน Dark Blue กุมบะไม่ใส่เยอะเกี่ยวกันนะดูห่างโฟนสุดท้ายห่างก็เลยแหละดูดีมากี่ setting ก็สั่งก็ให้เราเก็บมาดูมุกกี่เอาเกสเซ่ดูดีมา brightness ก็ให้เลยเขาเก็บ full ได้มาจะมีเงี้ยเดี๋ยวไม่เอ็กซ์เซงอุดเกมร้านเดี๋ยวนั่นจะเปิดก่อนดูก็มากี่เซ่ processor ให้หน่อยสั่งหน่อยสิก่อนดูดี processor กี่ดี setting สั่งก็สิมากี่ about phone ได้จังก็สิดูก็MI 13 นี่ box เซลล์มีอุปกรณ์ตัวเสียอัปเดตออกมาเป็นก็ตาเดดูก็ Android version เซ11นี่ตาเด11นี่ดูก็all spec ก็สั่งก็ดูมาอีกสมัย8 plus 3GB RAM มีก็ virtual 3GB หักก็ที่อะไรดูนะ RAM เสียดูแพงสาวไปแต่ตัวสินยานี่ก็ยังกันนะดูมาทวนยาวจะสู้ดูยานี่คันงานนี่ไอ้ตีที่เห็นแล้วนี่ดูก็มากี่ processor ให้นะ Snapdragon กี่695ยาวมอนเดอร์ Snapdragon ก็ดูก็magi CPU na Octa-core CPU up to 2.2 GHz ni ko mai OS sida e se 2.2 GHz aduga GPU na Qualcomm Adreno 619 ni ko 619 magi GPU gina ko aduga magi storage RAM dadi ai sai jaga ko ai hau down le magi da oi desi ko LPDDR4X or ni RAM gina 4X aduga ROM gina UFS 2.2 ko adune aduga expandable se up to 1TB big ai mai memory card ko aduga so busu thoi dan 256 aduga lekhat pe do taklang lamang ha tangi video sang na thabang yan tes kai dino additional setting ga sang biro sigumba sida memory extension ko si se han di matam de on tom don ko default line laksaba on tom don ne hajikan tawre later on to zare ko do sign to deni yaw bo ga di additional setting ga yaw mani extension memory ado ma'am hagi se color se ahum thai ko si phone si ke do my color se mirrorless blue ko ine pori se duga phantom white hebam ga aduga still black hebam ga ko aduga magi storage na makhan ahum lei makhan ahum da 6GB RAM 128GB ROM aduna 21000 da fangani aduga RAM khar chawkhat pa 6GB 8GB RAM 128GB ROM aduduna ma'am na fangdai se 23000 da fangani aduga RAM bude 8GB RAM oi ba duga ROM mong chawkhat pa 256GB ROM da aduduna ma'am na fangdai se 25000 da fangani ai hai se online price ka ten ko ma'am MRP ki box ki do am tiaw dia duga si phone se Redmi Note 11 Pro Plus size ko atopa brand da PNUS Plus wen inabi ko sigina plus na plus symbol do sign do inai sum hai bane kana hodate adudi ma'am magi dimension ram da ha se magi dimension se weight se magi weight nate height hai ga do sir height se ko mai wang bai sang sina 164.19 mm ni ko magi wang bisang si height ko aduga magi width na pak bisang sina 76.1 mm ni aduga magi thickness tha bisang mobile gi sigi phone sigi tha bisang sina 8.12 mm ni ko aduga magi weight na 202 gram ne hoi weight pudi hapet lomel battery sawi ko adugi ne battery se 5000 ni ko adugi ne aduga magi display se ko battery se haidoi gi tong kon hai ken display se 6.67 inch ni full HD plus AMOLED DotDisplay or ko magi se AMOLED or ni na yam na nungai ni dum si display sina sunlight ki deso duga yam thedong wa wa refresh rate sina up to 120 Hz ni ko magi refresh rate che I can have jam can have pong dan app drawer da tak sing duga refresh rate che 120 Hz ni ko aduga magi brightness na 700 Johnson duga duga pic tali khala na 1200 magi highest oi desi ko duga magi contrast ratio sina 4.5 million is to 1 ni duga magi kano sina resolution ko phone sige sina 2400 into 1080 ni duga DCI P3 color gamut ore duga na 395 PPI ore duga my reading mode sina 3 ni duga sunlight display ore duna ina sai gu nung sa da thoga display mu da awa badi ore pak na
मागी कैमरा दो मैम कैमरा दो ऑनसेल से कैमरा से मागी अहम नि मनिंग जॉइस दुगा समदा अमा को अदो कैमरा से मागी से अहम दा रियर कैमरा नि माई सेटअप से को दुगा 108 मेगापिक्सल नि मो जॉइस से अदो वाइड कैमरा हैज गांदी प्राइमरी कैमरा मतम सटनमी को अदो पांग उइनर को वाइड ओरे को दुना हानि प्राइमरी तो इदना कैमरा से को हादि प्राइमरी को वाइड के हाइपे खेत नहीं वाइड नम हेली दा उबदो हेन FOV के दो दान ओरे को गांदी अल्ट्रा वाइड की सु अदुम वाइड लेजर ने दुगा प्राइमरी ओइड्रे गान प्राइमरी मुतुसु वाइड अम हेले को दा अल्ट्रा वाइड तो हेन बो मो हेन हेंदोक को अदुगा इसम चंबा प्राइमरी हान ओरम दा वाइड ओइदना खितंग मो वाट बा अदुने दो प्राइमरी दि पांग यावना ज वाइड अतो ओरे मो छिलिंग को सिलसु सिली प्राइमरी एम त्यावदे 108 मेगापिक्सल की मोंदा वाइड कैमरा यावरनी को अदुगा f1.9 एपर्चर ओरनी अदुगा मागी कनो से मागी सेंसर से माइ चाउ सांग सेंसर से 1/1.52 इंच सेंसर साइज नि अदुगा मागी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा ओरे को सिना f2.2 ओरनी को माइ एपर्चर से दुगा FOV 118 डिग्री को अइना साइ गिबदो वाइड तंग हाना सिसे कैमरा में पुइ सेंग हेनी सिना दुबो याम चाउनो उबुदि ओरे अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा tapi सिना हेंदी हेलनी को माइ पावर सोल से 8 मेगापिक्सल तंग ओरसु को दानि ओरनी दुगा मागी 2 मेगापिक्सल की मैक्रो यावे ले मैक्रो से 2 मेगापिक्सल की मैक्रो यावे मोंदा f2.4 एपर्चर दुगा सेल्फी कैमरा गिना सिस्टर होय याम ngongna को सेल्फी कैमरा से 16 मेगापिक्सल ने यावे से मोंदा दुगा 2.4 एपर्चर ओरे मैम अदो मागी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी दा हारगदी को मागी से अदुम याई हाइबदी 5G बैंड दो 7 यावी 7 टाइप्स अदो याई अदुम खले दुगा माई वाईफाई ना Bluetooth sina 5.1 ni ko duka mount support is 2G support 3G 4G 5G su support 5G jong ko re maming du ko box so sai ye cra 5G da do adu re da na dum fai khale mai price ga yenga ha ga di duka monda I 67 gi turbo charger adapter chawe duka support to ko phone se support 67 to e duna yam kallani charge ki dai ko 67 adapter chaw zare adu dagi monda 1200 nit ki brightness se monda yare adu dagi AMOLED display so re mag yam kana 1 megapixel re ko duna adum ya ni khale si phone se magi price ga yeng ragadi adu ma'am si phone se magi liquid cooling technology si ko adum si yawe hai ba ka re do yam fai ko si mi yawe si best ne sai du da adu ga magi camera yeng si camera yeng du da magi protection gi hani yeng si ko do protection gi security protection gen security ko security se ai ani ma ha crack face lock ki san yeng bro ma'am ai sa ut ga di sa ha crack ko face lock ha crack do yeng se je tik ko ko ma'am sing khat pem ya ni adu kai gumba ai face lock ut di pas ro ni se tak lang tik ko ko yo tik ko ke tak lang na dum chi khat pe ai dum ola ge se ya ko face lock su dum thui khale do finger sensor rom yeng se tak lang thiang ba dum ya ko haji kan se yam redmi gi yam sem ko ma me ko hai tak lang thing ya yo ne do adum nungai ti da na ma yam su nungai ti am hai ni ko hai pocket te phone ko thuk tak me sala ga lok ta gi ma yam to do haji ti any ying do san thiam ya re ko tak lang me lam da ya re dun yam phai sim ya kholi si pros da ha yai ko dum phai ne khale do si le re du ga camera te sang yeng se ai sam to we si am hai na te ba si yaw dum ha mi tak lang thiam da lok ko ta sang ya ba minute ama gum ba gi phai am tai do nam ya le ke si me nam ma se si ya na to se do kai first da magi camera ni sam sam na mai ko photo camera gi photo ko na mo kan diksa ba ne polak pa de pro color na te macro se le macro se la pa di blur sa ni ko ma naksan bi ga yam na asu phajadam ne to blur sa ki se sangam da mai 5 cm 2 cm ngang ge dum pi do sang nam bi da mi san yeng sa am san sensor ko phajada da blur to ai ngang screen to thola ge haji phana hyper ing bro san le do ai phajada la pe ji phajada nam je mang screen don thola ge ai phajana kara okay namme 100 megapixel 1B0 ama 100 chidi kano nam se ma sida ma gamer sing kham ni ai su gadget se am pam je ka duna thaina gi ne PSP de ko do video dente ta so video te display de ko do si yeng se mai photo am ma ga display se as amoi pa sangi display mong amoi pa sangi ma ubra se ga am sangi amoi pa si ubrin se donc pa ubdi ora ai budi tuga naksalam nam se Azabaka yanga sila wan je che man da thon jar ke ai kunam so je
मैम स्क्रीन तो फजन थोड़ा लगे मैम उरनी साइना जूम तौर साइना अमो पलोय उरेको अदुम अमो पद उरे मैम स्क्रीन तो फजन थोड़ा लगे सिदा अमो पलोय पकजु उरे इंगा साइज तो सिदा लोय अमो पलोय उरे याम फै खले माइ कैमरा से 108 से वांगी को दुम यार मैम अदो वीडियो की थारदी 60 fps जम त्यादे 720 to 30 ni 102 30 ni को अदो अरे अदो येंग से अमन नमगा फैना नंगे को हदि मैम उत्पो वीडियो फजार है उत्पै दे फैन नमा मैम स्क्रीन तो उहन को अदो स्क्रीन तो हला पै फजदो YouTube दी फैन दम येंगल दी को अदो वीडियो तो yung na nambay di phazamne social media ko Instagram video mati an thak paide ado ai zik phayin namage kaina ma screen de tholak toina dan kya zoom to was tholak nam gra mam screen thon vi thola ge do hai budi hai te ko nam mi don phazade do quality do meng bi mam na result to yeng su quality do phazade do ado lo salage video se adu mam video se matang se lesson jar ge do mam na ai na lo haizer ko specs su na do wa le ko su description apang ge mam na description do check to ka wona do ga ka bi ga no do ga sigi gaming gi se ai gaming se na hangi do sigi gaming gi de adu to yeng ula ge ma ge lag test fps kya bu ya adu da gi graphic kya bu oi lag oi bro do hitting adu da battery gi ma kyam jar consume oi bro oi da bra loi adu da haizer ge su na ba ado anu wa ai gi video ai channel se da anu ula por ge di welcome to my channel ado video se matang se lesson jar ge ko do di stay home stay safe bye bye zoom to was